kaisa Hodao kuni kasko eba hoda okora wngwi maya obono tipasa dofani raida pia tabuk Reang Hodao nujak tongma khe Khoroknwi hoda okora eba rai khoroksa rasmata bai chongjak tei khoroksa CM Biplop Kumar Dev bai chongjak khoroksa no 2021 BC March talo kotor pandani bisingtwi CM Biplop Kumar Dev kosimungruwi certificate rijak Anil Chandra Reang no Reang hodani kasko tei khoroksa no khe rasmata 2019 BC 14 October talo kasko chongwi saklai rijak abono bubagra hayung ha busarong salo mungya kamibu kotor pandani bisingtwi luku bwskango saklai rikha Kripajoy Reang no Reang hodani kasko eba rai abono tilai tabuk Reang Hodao kaisa urpatilamung nujagwi tongkha Reang Hodao simiya tiprasa dophaobo sumung achai tongkha Reang Hodao khorok busu kasko Anil Chandra Reang da kasko eba Kripajoy Reang da kasko sumung achaijak Biplop Kumar Dev yapai towo monokrom yapai towo ini hastene sambuka intetre bo yapai moni doto sakti chong tiribati ma sal tome ma chong jora tega maineya dari hakama tong yapako edi joto সম্মানের প্রদর্শন শুরু কোন ইয়াচাকনানি বাগৈ দডি Kripajoy Reang hodani kasko ya Haphangno de juda kok banglai tonglai mani bising tabuke buro sungrungma umtho kok thumni bwskango phai khuk khengka tei EM registry prani yakti bubagana memorandum bo yafarka Salthamni Bisingo no ADC Haphang buro dofani rai tongtoi tei khoroksa rai sungmano rosainaya hingke kotor chobao ongkhonai obahino saka buro sungrungma umtho tei memorandum bo rekha bubagano EM registry prani yakti yafaroi Tripura haste mariwi khorok sasai bara chokduri tongo o khorok sasai bara chokduri rok bai khe Anil Chandra Reang no kasko rai chongjak tei CM Biplop Kumar Dev bo gosiwi songmani tabukhe ADC Haphang katal khlai Anil Chandra Reang rai tongtoi Kripajoy Reang no rai hini songi rekha tebo saka buro songromo omthorok obahaino gosiwi naya buro dofani bisingo obahai raida kwrwi kaisa hasteo kwnwi rai wngwi maya buroni raidao obahai khaijak manole buro dofani bisingo derarmasi klaio hini saka tamo hingke kaisa hasteo CM Khoroknwi wngwi maya CM bo Khoroknwi wngwi maya abo haikeno buro dofani bisingo bo Khoroknwi rai wngwi mangla aboni bagino buro songromo omtho asok sal mungsa jungjalo kwrwi khlai tongmani tabuk ADC Haphang obahai khlai buro songromo omthoni bisingo raidachaya khlai rwmani bagino joli laijak hwnwi saka buro songromo omtho kokthumni bisingtwi jotono khulungha tini saroni saja kahamno chung baidno ya keha press meet khelayo aini yagra tonai khe দক্ষিণ দেরগাঁওনে হাফাই চৌধুরী এবং আবনি জাংয়াক সিতনাইখে উত্তর দেরগাঁওনে হাফাই চৌধুরী ইনখে ব্রইনথ জাং নর্থ ডিস্ট্রিক্ট ওনি এবং দেরগাঁও লঙ্গা ওনি দেরগাঁও হাফাই অল হাফাই ওনি ব্রইনথ মার্ডার অর্গানাইজনি প্রেসিডেন্ট joto habroni biskango tini ain sauni ni derke bo porichoi mari pinai angke bo state level এবং সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ বডিও ni bro songromam thoni ভাইস প্রেসিডেন্ট aboni hisabio tini kono kehano chayat samthangya এবং kehano hinsa khen thangya বাইদো তাওয়ে মাসামো কাউকে বসে থাংনাই 1 তারিখ 3 মাসের 2021 সালো যত চুং তুমি আরো হাজার হাজার ব্রো তুমিয়া অনিল চন্দ্র রিয়াং ন চুং কাসকাও সুংলাইহা বনো কাসকাওনি চানমান উপযুক্ত হিয়ে যত বহা ত্রিপুরা হাওয়া তো নাই ব্রো সুংলাইয়ে চৌধুরী কারবারি সেক্রেটারি
ব্রইম থ বাজামাম থ কর্মচারী থ পা যত হা মিলাইয়ে যত হাক থুমলাইয়ে চুম কাজকাও সংলাই হা ত্রিপুরা রাজ্যनि মুখ্যমন্ত্রী ব্রহ্মনাং বংফাইয়ে এপয়েন্টমেন্ট রিফে হা তাও চিন্তিयो সার্টিফিকেট দङ बिनि एपॉइंटमेंट बुनो सर्टिफिकेट रिहा ऑलरेडी रिया पाइमो नि सत्तेव चिनी नुसाला सिया बुनो कासको सोहिंख्ले चौधरी केबो हाफाई चौधरी केव हाफाई चौधरी ने 200 पारा 200 जना चौधरी केव हाफाई चौधरी नि 300 जना चौधरी केव हाफाई चौधरी नि 150 जना चौधरी आबदी खेन माबे 1 2 3 4 हिये मुरी नंदी पर्यंत चुं हाफाई खामा जमाव 12 जना हाफाई चौधरी 12 जना वा हाफाई चौधरी वा चौधरी ले खुबसु का थांखे 1500 जना शुद्ध चौधरी पारा 1500 खान पारा चौधरी काओ पारा चौधरी पारा खोआ के पारा चौधरी केहा खिए तू के खाइना मावो 1500 चौधरी काओ आबो साला सिंगे अनिल चंद्र रियांग नो चुम कास को ऑलरेडी चुम संपाया 1 तारिख 3 मासेर 2021 सालो इनके तिनियो 8 9 तारिख 8 9 8 2021 वो कृपा जय रियांग नो कृपा जय रियांग नो 8 8 2021 सालो जे बुनो कासकाउ चिनी एडीसी TTAADC एलाकानि CEM बुं जे अपॉइंटमेंट रे बा घोषणा ख्यां मनो जोंहा बनो जों जत्तहा सारा त्रिपुरानि उंये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पानि उंया आंख्या वाइस प्रेसिडेंट हिसाबियो खाफांदुख लासिंये बा जत्त हाफाई चौधरी ता सुदु बर नर्थ डिस्ट्रिक्ट ओनिया त्रे साउथ खपनो काउमा साइनाय अनेक अनेक पारानि अनेक हाफाई चौधरी रखना बड़ी बड़ी प्रेस मीट खेनाय आर मये ब बुनो जे कासको नियोग खेम बिनि पारा खेम साहा 12 खान पारा बाय चौधरी के केसु पारा खोहानि चौधरी केन तू केनि उमया केहा से चौधरी मांगनाय त्रिपुरा राज्य मुख्यमंत्री केनि कोनो दिन उमया भारतवर्ष प्रधानमंत्री केनि उमया ओंबो ये जेब आठ जे कासकाउ नियोग खेमनो चुंबो सारा ब्रु संग्रमान थोनि बैनार तले तनाय हाफाई चौधरी पारा चौधरी जो तहाकाउ थाहाकाउ बाहाखिए तावो जो तंथियो तयो तिनिया चुं बायदोंये एक दिगी नाम्बार अफ अभियोग नाम्बार 2 चुं मेमोरेंडाम को हिमायो जाते तिनिया गसिराम पारावो चिने EM बाबुरंजन तंगो चिनी EM त्रे केहा मो मात्रि प्राय कम साउल मिनिस्टर आइसा जायो चुम मुं तावा बिनि मुं सयबलारिया तबे आइसा तमानो चुं नाय मा टाइम ट्रि तावा त्रे केहा EM ब्रो EM क्लांनि नि बिस कामो तिनियो चुं या फायहा जाते चिनी जतो हा खाकसांग जतो हा खाफुइमो चिनी महाराज श्री प्रदुत किशोर विक्रम बहादुर बिनि तिनियो ब चुं अभियोग खेमो चुं एबं मेमोरेंडाम खेमो चुं आरो सुयो 3 दिन सिङो ब 8 तारिख 8 मास 2021 सालो जे कासको नियोग खेमनो जाते बनो रय सालानि उंथौ नि चुं जानावो किन्तु रय साया हिंखे चिनी मामी रय सानेना सारा त्रिपुरा मुख्यमंत्री केनि उमैया ओंबाये चुंचिं चुंवो लाचिमा सुनि बेपार लाचिमा सुखेंलायनाय मानि सिङावहा सबनि जुक्ति बायदिखौ सामाया
boro kisuta NGO ro jukti rinai tongo borok no phono body ke disturb khedi body ke tini control khete ma borok no chung yapri thanga sere tongo borok sei kau thanga ke chung kehani decision kehani discipline kehani chomodi ke chung samu tamo bai tawo sara tripura wo chung jaga jaga wo chung bujaiye jaga jaga sto e chung control ke santri sein kola chung bujaiye toi pai mo jaga wo boro wa jate chung joto ha chung kehani baidya kehani political chalya na CPN na Congress na BJP na Tripura Motha na IPFT chung joto baise chung tonai nao chung samaspati rao joto no chung bujaiye joto no naiye klauno bu sasoye barano bu maichuye joto no tongnai rao sei ambaye bo saltham misiyo jodi se bo noroi saye chini brom nangchuye bosto kheye joto chung hingkruk laiye sakruk laiye chung nangkruye chung chini rajyo no phero menai chini khomata no phero menai hiye joto chung ashirwad rimo bai chini khomata phero mai ha chung bari bari ke chung khakchang ye chung ma tomo tawa chung chi chung no khohan hingsiyo chung dukho nang lai thane mang thangke aramba ye bari hamyang nai ongba ye bono bo sal thane hingsiyo chung joto habo hawo nai to nai joto bo lai bis kaung nai so to nai joto thiyo maksayo joto jodi se chamo kaung khebo joto ha comments khening tho chaya jodi kromodera ma tonong khebo joto thiyo map sayo ano khomak sayo ang khoma saijawo ano khoma rening tho hiye ang joto thi maksayo aramba ye chini brom nam manang chini Tripura hani raja maharaja no chung nurut makhyo ba chung makau baujawo ke chini ADC TTAADC oni CEAM bono bono chung maka baujawo bono jate tui sanu thongye ang bru sungromam thoni central state level ni vice president omode ang boko masawo angke ang je sadeino jaga jaga haphai chudri jaga jaga ni chudri rokono body ke sanai body ke no ongnai kintu bo saltham siyo jodi bono roi saya ongke chung nangke chung brung thoma bajamam thoma kormachari thoma chudri thoma songroma thoma kiye sara Tripura wo chung ngya ke hawa mam khainai chung lama mam khainai mani ready prostusti chung laye ma tongo ang baye bono aini kau ang baye bono jate ang asa kheo bono saltham siyo bono tui sanai bono roi sanai hiye ang asa kheo কিন্তু saltham si chini bono roi sa yangke sabrema salsu paipule chung suru khene mangha chung hawam khainai bon bawo deputation phongnai bon bawo rally phongnai boni bawo onnoson phongnai boni bawo road block phongnai nara dorone chung yapri senman digwo chung movement oye tongha ambaya jate joton thiang khlumo bai joton thiang kabo mobai joton ang aini হাজার khlumo হাজার nang thiang map ang promodera matong ke map sayo kintu jebo asa khyo bono tui sane hiye ang ngkhawo cinta makhyo uni chini hawani chini Tripura rajyo ni hogra chung thaksang ma tong mobruk no tinio chung ma saleha joton thiyo yagra yaksi moyol chudri haphai chudri rao haphai ni yaksung haphai ni karbari brim thoma joton thiyo joto yagra yaksi tonai tawotre sane ponek baki tongkho aramba yang boron jorawam thaye tinio no tini 12 তারিখ 8 মাসের 2021 tinio no chini ekdigi obhijog ekdigi মেমোরান্ডাম তিনিও নচুং ইয়াফাইয়ে তিনিং সালনো তিনিও চুং 12 তারিখ 8 2021 তিনিও চুং ব প্রেস মিট বাইদ্য মাকেলে জামছে আং তিনিও যতন থাইনি খুলুমু আইনি খাকচামনি যতন তিনিও ইয়াফাইয়ে আং বরনো কপাই রেহা যতন কুম তিনি 12 তারিখ 8 মাস 2021 চুং কেহা প্রেস মিট মাখেমক মুখ্য উদ্দেশ্যকে চিনি থাংনেমা 8 তারিখ যে কৃপা মোহন জিয়ান ব্রুনি রায় সমনি তৈয়ে চুং কেহা
प्रतिबाद केमी जेबो मीडिया वो खना तुनाय ताखुरनो स्कां फेरबो बारी बारी के खा काहामाया फायो बो प्रेस मी मा खेमो स्टान जागा के ब्रु संग्रमा चौधरी थने ओये देरगां हाफाय चौधरी आमबोये जतनो सारे काहाम रिये आं थाय हामा प्रश्न खेनि चंगमखे 2000 सालवा चिनी तारिचरण रियांग रायसो पाई परेव 2005 सालवा खे 8 मनजन तारिचरण बिस्लाय रायसोंये तारिचरण खेबो काइसकौ राजा संनायाव काखुरो साथे साथे जों तांलेहा तैलेहा तिनि जराव खे गुरितम जातिनि पूजा फनो खेलेहा संग्रमा पूजा आबो उन्दै उन्दै चिनि 1/3/2021 सालाव खे त्रिपुरानि मुख्यमंत्री ओंये चिनि ब्रुनि राजा न केहा जातिनि राजा हिये बुं सिक्रिफाइड खेरिहा जों जत्तन थांलाय पायो खेचिनि सारा त्रिपुरा राज्य 12 खान हाफाय दङो ब्रु संग्रमानि पेपार 1500 पारा दङो 1500 जना चौधरीनो दङो चिनि आंबो एचों आबनो मिया कियो 1/3 वो जे अनिल रियांग न ब्रुनि काइसकौ राजा हिये जत्तन हामानावनो ब्रु दफाराव सिभि दंये 8 माने तारीख फो 8 मासेर फो 8 2021 खे कृपाजय उचित ब्रुनि राजा खे ओमो आबनो तुये जातिनि सियो सालायनि थांखे बारि लाचिमा सुंसा बनो साफि आके बु जों सिलाया आके फुफो चिनि देवसिंह राय खरेन्द्र राय ओं तंफुओ चिनि बदै खेनो ओंलायो के जों आबनो क्रिये तमैया आबनो क्रिले जों साराव याफो ओंया निजेरा निजेसे लाचिनि सियाने नामले मात्र से चिनि ब्रह्मना कृपाजय रियांग बोनो बारी बारी किए खाकचांगमया फयो लुमुया फयो हिंबा आइंस्टाइन स्टां संपे हाबा हिंखे ब्रेक खे केहा रिमो बायबो चिनि रियांग दो फाने राजा हिया चौकिला आबोदेरो नचुं आके फुओ फेलाइमी हिये तावले फेलाइ सिया हिये कत जागाव चिनि महाराज जे ब्रुद फान बाफोंहा चिनि 19तम जनजाति चिनि गंबारान बान्दाव जतन थानसा हिये जे सामुं तांमो बारी बारी के खा काहामया फयो गो मात्र 5-6 मास बायनो जतन थानसा हिमो बायनो जों TTAADC फो तैखौ न लारुहा जतनि फाइन बायसे केहा केहानि फाइन बाया आबो उन्दैनो जोनो ताओ फो बं ब्रह्मना महाराज न आं लुमुया फयो हिंबा आरि फो बं ADC ओ चेयरमैन माया फसनि स्कां बंआ फुगले उनो एनजु केसे सामुतां तो खौ कोनचियो अनिल रियांग न ब्रुनि राजा हि सिपिए मिया की थानेमा 8 मास 2021 के कृपा मोहन जियाव न रियांग नि राजा औथो मले जोनो कायजा साथे फामले के आं मातो आमबो आं चिनि महाराज न बारि के खुलमुया फयो बनो काहामा किए जासाय के नायनि औथो बनो काहामा किए व्यवस्था किए चिनि दो फानिम सियो काहामा किए बालाय कुलाय के जातिनि सियो तिया न हिए हानिम फा ओमदे जुनो ता काहामा किए बो मिचिए चा थाइकै के बु चा फो चा नाय
Koikha Thaikha ke bu Koikha na Kosa Thaikha ke bu Kosa na hiya buno bari ke kha ham ya phaiye bari ke tlumu ya phaiye bari ke bung jati mai de situng te me no hiya jati no thansa ke te me no hiya bis kang bung samung tamono kahama ke no bin pho kai josidi kaham ke ungma bando buno bari ke kha kaham ya phaiye dergang ha phai ni uye dergang ha phai ni sudi bono kha kaham khu kaham tlumu ya phaiye kau mak chayo plus jara na tonai takuro chini bo chung tinio memorandum rimo bo tini ni tarik onorio 8 tarik 8 mas 2021 salono tobe no kha saltham yo 12 tarik sorry roha 12 tarik 8 mas 2021 no chung memorandum rio aro memorandum of chung no kha saltham bono somoy rio bo somoy no chung kahama khie matang khie ma hinai chini Reang ko bai khe bon no ta si cha dei kia ka ha ya cha nai tho hia ang asa khiu akankha khiu khami boro se jodio chuno ha pho saya na pho saya ong to khe sara Tripura rajyo chini 1500 jona চৌধুরী tongo para phono 1500 para tongo 12ta haphai ma chung বৃহত্তম আন্দোলন মা খেনাই দরকার অংকে chung chaya nuya khepho chung onno sonphoma tonai plus lama pho bon ma khenai hi chini bromnam maharashtra chini jati nim phano bari ke phlumuya pho ebo kono ma chayo ai ko paira jotona khachcha ekos angku uttor begang Haphangno moyot ai mu thok kan badia ini chungborwa moyot chu de Haphangno chu de ko ru be Haphangno chu de ko ai sabe chu moyot chu de ini 12 tarik 8 মাসে 2021 ini press meet chungma khemokhe ini saroi saja kahamo chungbo press meet chung প্রতিবাদ মা খেমানি 2000 সালো খে তারি চন্দ্রনো পূর্বেয় বুন রায়কাস কোসংনে বিনি ইয়া গো বুং থৈপাই থাংখে উচিত রেখা খে 2005 সালো খে আমফো খে অসমন্দ বুন রায়কাস কোসং আবিনি ইয়া গো খে অনিল চন্দ্র রিয়াং বুন রায়কাস কোসং একে 1 তারিখ 3 মাস 2020 সালো খে বো বুন bo chini bruni সমাজপতি রন হিয়াম ভুব চিনি সম্মানিত হে চিনি ব্রুনি সম্মান রেখে ম আমব নব ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বুনরি ভাইও তিনি যে ব সারা ত্রিপুরা রাজ্য রাজাফোন উপনয়মইয়া এখন যত এনজিও তনেরা जों तो कोनो धर्म बायफो जों बिबेया कोनो राजनीति बायफो जों जरितया जों तो एनजिओ ब्रु संग्रामथ ब्रु चौधरीथ जों बनो प्रतिबाद मा खेम पूर्वे फदे फिरैदोंदा हरेन्द्र रायनो संवादे अंथानाय सारा त्रिपुरा राज्यनि जत सि दमसे बखे 2004 ब्रु संग्रामथ ब्रु चौधरीथ हिया जत दिने যত এনজিও খে তোনেরাও সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যনে পাপ ন সিপাই তোম পা ন নুপাই তোম আবনি মিসিও বন যত বন তব অনিল চন্দ্র রায়নো বন রায় কাজকো সম যত সিও তব দ্রেখা কৃপাজয় আব কৃপাজয় নব চিং স্নিমসে বলা ইমান জাতি নক্লাই দং বুং দম খেবো হাজরা পারাও দং বি নক থাইবা আনলে সিও বখুং দম জায়গা বংফ বড় বিনি পারাও বি নকলাও সরমেলন খেতে মসে যত সারা ত্রিপুরা রাজ্য ব সিপাই দম নিমসিং বন অনিল চন্দ্র রায়ন বুং বুং রায় তংদ্রাও দ্রে কাহানো রায় সম বখ অন্যায় जों बन माने लामाया ब्रु संग्रमा ब्रु चौधरी थर जों बन प्रतिबाद खेयो ब सालथामथियो जदिसे उचि ब रायकासको समन ब आटा कृपा जयन बुन चेंज खेनमा बुंगब जातिनो कासि खेमाया बुंगब जातिनि निंदा खेमया जत त्रिपुरा राज्य निमसियो राय तंद देबथि राय तंद हरेन्द्र रायनो संदे बदेखे जत सिपाई तम 2004 नि ब सिपाई तम 2000 ताओके 21
আখে 1 ইঞ্চিও খেতি না মো তাকলাইবাকে 20তম সংগ্রামা পূজা বড় সারা ত্রিপুরা রাজ্য নিমসিংহ বচুং ব্রু রওনি হিয়ে খেতে মসি তম নিমসিংহ দেখে মতকে যত এনজিও রনি খুইও ব খুইনো চুমা হইরিও প্রদীপ কিশোর তিনি মহারাজ বনো ব থাংসা বুবা গ্রাহ্যাম হা নিব্রক চুংবুনো হা নিম ফাঙি চুং খাকচাং দङ হা নিব পান্ডাও বুং চুংনো চিংব এম থৈরি দङ চিং কমবারারনো ফ চুং থৈরি দङ হিয়া বংনলা খাকচাং দমসে आंबो ये बुनो बदिन मा हाजार खुलुमो हाजार खापं खाकचमो बुनो या फायो बंगलबो त्रिपुरा राज्यो बुनो बायरेयो पराशुना खे दंबा आसु बनि बुजुमाय त्रिपुरा राज्योले जेबो बु संग्राम थरबो अनिल चंद्रनो जों राय कासको समो बनो उचि बुनो राय कासको तंदो द्रे गाहा कृपा जयनो बुनो सालथामनि सिङो बुनो चेंज खेनि हिये दिनै बो महाराज चिनि बुबाग्रानि बिथिनि फानि खुइवा बिनि खाफाङो जों जतनि खुइवा जत एनजिओ दनेमा सारा त्रिपुरा राज्योआव जे चिनि ब्रुकथबो द्रेम थ एनजिओ दनेबो ब्राउनि खाफाङो होहियो देहानि बिरुद्धनि जों सामिया কোনো রাজনীতি গবেষণা জড়িতয়া ধর্ম বাইফ বিভেদয়া যতন খুমিয়া বনখা সালথামনি সিংহ অনিল চন্দ্রন বুনো যে যখন এসে ব কৃপা জৈনকে বাতিল খেনি থমিয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি ব্রু সংগ্রাম হইতে ব্রু চৌধুরী থর বন প্রতিবাদ খেয়েও সালথামসিং বন যদিসে অনিল চন্দ্র নিবিসলাই বন কৃপা জহিয়ানে চেঞ্জ খেয়ে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যনি বচিনি 1500 পারা নিব্রো जों সারা ত্রিপুরা রাজ্য जों ব্রু সংগ্রামার্থ হইতে বলছুं আন্দোলন বাঁচা নাই আর হিয়া जों বন প্রতিবাদ মাখেও নৌখা সালথামসিং কৃপা জয়রি আম বন চেঞ্জ মাখে নাই বনব জাতি নিমসাই হিয়া जों বনু ভয়া ফতালা কইখ্লাইমনিয়া কেহানে রাজা তন্দ দ্রে কেহা রাজা সময়া আর হিয়া যতনি খুইও হইও যতনি जों खुमबाय गाबोमबाय बेखिया जों बन खाफां खाख्यां बायखौ उचि द्रे पालहा जों ब खुमिया बन गिंसा थात मानिया साफाइ थात माया जत एनजिओ थंदेरनो बावकाव मा गृहिरियो जिनि ब त्रिपुरानि ब राजाना ब जिनि मफा ब बाग्राना ब दिनि ब मेमोरेंडम जों ब एकटा अभियोग बनो याफाय इम दिनि सकमायने हिया दिनि यो सकानो हिया जों ब लेखाया फाय म जिनि त्रिपुरानि ब ब बाग्रा हियाने जिनि बुफा बिनि या भाव ब सकनाय आरो हिया जों जतनि खुइयो होयो जतनि मुखानक जायो बसुनो साया आं जतनो आइन खाफं खाचामया फैया बरनजरानो आइनि कमा पाइहा व जतनो आखुबाय गांव हाफायनि आंखै यासं आइनि मुखै उपेन्द्र रियां आंखै रनि यासंसे दिनियो ब जों प्रेस मिट माखेमनि कारणखे मनि उद्देश्य जों मामित प्रतिबाद मारि हिंखे चिनि पूर्वेव संवाकसं चिनि पूर्वे व राय संलायम चिनि देव सिंह राय दंगा खरेन्द्र रायनो सम आफो देव सिंह राय जे बातिसमायम खरेन्द्र राय कुमाओ बंश विनाश उनाथम आबुदी खेये चिनि ब्रु चिं ब्रुनो जाति चिं जातिनो फेलायरिये फैयाने मानि सामुनो बिनि साये सामु तामनो जोंब्रु चिंब्रु ब्रेखेये जोंबा खानां सियाखे जोंबा आखे मांलाय पिया आबो चिंब्रु नि जे ताबो राय कासानि हानो बना अनु कासकावनो अनुरोध खेवो बो बि सामु जे कासकाव समा बुं बेरा खैना नुथौ यां प्रतिबाद माखेवो खे चिनि नायदि सारा भारतनि प्रधानमंत्री खुनुखनुइ खे संया सारा त्रिपुरा हो चिनि मुख्यमंत्री हो खुनुइ खे संया एडीसी को नायदि चिनि एडीसी जे जों TTAADC जों बुथ पाइरि रिहा एकक बाबेओ चिनि थांसा हिए जों पाइरि रिहा पाइ परखे तब्रो सीएमले ब्रोले खुनुइ जे संला केहा से मातो ओंबो ये जातिनो फेलेरि अनमा खेये बो खेम बोनो चिं ब्रुम चियानि नाव बोनम चियांखे जों जाति चिं जाति फेलेखे मांगनाय परवर्ती खे बे मिसेरमायनाय बिसा काका थांनाय के बदि खे यि सेमनो चिं ब्रुवा ब्रेखेम चियाव ब्रेखे खनायाव अब खनायान बो ये बर खे ये कास्ताव चामना प्रतिबाद माखेओ आंबो ये बो साथामसियो बो चिनि मातांखे
kaham ke সংশোধন খেয়ে রিনিউ তো নিয়ে bo প্রতিবাদ মা খেমছে আময়ে bono pre kau bang saya amoi bo kaham ke chungno uchi sini khano ya phai ya ma yang jotono ta khung kho imam pha jati bongsono অনুরোধ kheo jati phele ya monam silai di ni jotono ang kau chaiye ai kau maro me pai di ha jotono ang khumha এই সাজা কাহাম তিনিও স্রাংসাটি মিডিয়ানো আং খাকসাময়া ফাইও আরংখে তিনিবো আইনি উত্তর দেরগাং দক্ষিণ দেরগাংনি হাফে চৌধুরী এবং উত্তর দেরগাং এবং দক্ষিণ দেরগাং সিনিয়র মাইসিয়াবে ব্লু সংরক্ষণী মাদার অর্গানাইজেশননি তিনির তুলনায় বনফ খাকসাময়া ফাইও আরংখে যিনি সেন্ট্রাল কমিটিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্লু সংরক্ষণী মান্নাং বাবু রিয়াং বনফ খাকসাময়া ফাইও ত্রে চৌধুরী পেদি বড় তিনিও মিডিয়া উপস্থিত হলেন অনেক খাকসাময়া ফাইও তিনিও চুং প্রেস মিট না খেমন উদ্দেশ্যকে কাসকাও কেহা জাগাও নিকা থামো কারণ হঠাৎ মিডিয়া থম কেবল ফুনচিও চিনি ব্লু সংরমান দাদা চৌধুরী থমানি বো কাসকাও রাজা বিখে চা থাম আবুনি কাউনা সিসা তুইয়ে আং সাজানি তিনি নাও যেবো মিডিয়া নেহি তোনের নাম কলমাসাও 1996 ইংরেজি সালচিও চুংব আগরতলাও পূর্বে রাজা সংগ্রামা পূজা খেনামো জায়গা উদ্ধার খেপাইয়ে চুং লাস্ট মুহূর্তে চুং 24/11/2004 চুং রেজিস্টার মাইমানি সাথে সাথে ন অসংগঞ্জন কেউ রাইসহা এবং তারি চন্দ্রন কেউ কাজকাও সহা সংলাইয়ে চুং চলে বুহা কাহামা কেন ময়ল সহা ময়লকে কো হিসাবে সে হাফাই সহা পারা চুটি সহা প্রায় তিনি পর্যন্ত 1500 চৌধুরী কাহা ত্রিপুরা রাজ্য আবদি খিয়ে থাংনাই এবং তাই চন্দ্র তাইও ধা তাইও পাইন পরখে ব চিনি অনিল চন্দ্রন কাজকাও মাসমা সংপাইমন পর সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি 1500-1400 চৌধুরী থুমে এবং হাফের থুমে 1-3-2021 সালকে বুনন রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে বুন এপয়েন্টমেন্ট হাবন ব্লু জাতি খন্ডাবালে কাজকাও কিয়নি মাজিনি 2020 খে আবদিখে ওং তমপসিও কথানে 8-2021 কে চিনি কৃপাজয়ী ন উসি এডিসি সরকার বনসি কাজকাউনি সঙ্গী বদিখন মাছিন একটা ব্রুনি প্লাস আসো বারা মাইছিয়ে কাজকাও রাই কাজকাও তোয়ে ময়ল চুদি তোয়ে পারা চুদি তোয়ে খেমনি নিয়ম নীতি প্রথাগত বলতে কইয়া ও তোমবাবে বন চুং প্রতিবাদ মাখেহা চুলে 3 ইঞ্চি 4640 নম্বর রেজিস্টার তুইয়ে তিনি পর্যন্ত হচ্ছে 1500 কাহা ত্রিপুরা রাজ্য চৌধুরী সময় চৌধুরীর লগে 10-15 জন সংগঠন তো আবদি কি সামন্তনের তিনি খাওয়া দিব মাই পাই থা 8-2021 কৃপাজৈন কাজকাও রাজা হি সময় থিও তিনি ব্লু সংগ্রামার্থ বিরমথ মাদার অর্গানাইজেশন রাও পারা চৌধুরী রাও ত্রে হাফাই রাও ময়ল চৌধুরী রাও যত নবন বিক্ষোভ উপায় থামনি কারণ চুংবদি খিয়ে ত্রে অন্য অনুষ্ঠা জাতি তোনের অনুভব মিডিয়াও নেছি তোনের অনুভব চুমা সাহসী নিব্রু হলে বদিকে নিয়ম ফক্রে আচার ফক্রে চিনলে রিয়াং বুহিক নিক্রই থাকুন বিপ্রা নিক্রই হিন্দে কাজকাও কেহা সেমা তোনাই তুমি খেলো মাইয়া চিনলে কাস্টমারি লওয়ার কিছু নক্রই আর বাবা হঠাৎ মিডিয়া বা 8-2021 কৃপা জয়রিয়ান কাজকাও রাজাই এপয়েন্টমেন্ট মানে চুমুচি মাইয়া থামবাবো ব জিনিসলে বুলমাই থা